Muy buenos días a todos. Me permito presentarme, soy el padre Eduardo Corral Merino, secretario ejecutivo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Pastoral de la Cultura. Tenemos el gusto de tener a su eminencia el señor cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura. Iniciamos esta jornada con dos eventos propios de la Conferencia Episcopal Mexicana. El señor Ravasi en esta semana ha respondido a distintas iniciativas. El día de hoy llevará a cabo los dos eventos propios de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En primer lugar, la presentación del documento Educar para una nueva sociedad. Por la tarde llevará a cabo el Atrio de los Gentiles, un encuentro, diálogo, fe-cultura con la temática laicidad y trascendencia. Les damos la más cordial bienvenida y escuchamos las palabras del señor cardenal, que tendrá la asistencia de un traductor, el doctor Eduardo González Di Piero. Gracias. Vorrei innanzitutto salutare i giornalisti che sono qui presenti in una maniera particolare, cioè da vostro collega. Quisiera ante todo saludar a los periodistas aquí presentes de una manera muy particular, es decir, como colega de ustedes. Io infatti ho la tessera di giornalista già da 43 anni, quindi molto più di voi. Pues tengo la credencial como periodista desde hace 43 años, o sea, ya mucho más tiempo que ustedes. E continuo ancora a scrivere sicuramente almeno ogni settimana un articolo. Y sigo escribiendo cada semana por lo menos un artículo. E per 15 anni ho scritto tutti i giorni un articolo. Y durante 15 años sigo escribiendo todos los días al menos un artículo. Per un quotidiano italiano. Sí, para un quotidiano italiano, para un diario italiano. Quindi vi ringrazio per la vostra presenza e per la possibilità di far comunicare questo messaggio che vogliamo in questi giorni offrire non solo alla Chiesa messicana ma anche alla comunità civile. Les agradezco su presencia, por lo tanto, y la posibilidad de comunicar este mensaje a no solamente a la Iglesia mexicana, sino también a la sociedad civil. Io sono stato qui in Messico in questi giorni in luoghi diversi con funzioni diverse. Innanzitutto a Monterrey, poi ieri a Puebla e oggi, come è stato ricordato, con questi eventi specifici a Città del Messico. He estado en México en lugares distintos, con funciones diferentes. Estuve en Monterrey, en Puebla y ahora en México con los eventos que acaban de mencionarse. Ringrazio poi in particolare il Messico perché mi ha dato la possibilità ieri di avere la mia prima laurea americana. Agradezco a México además porque me dio la posibilidad el día de ayer de tener mi primer doctorado americano. Ora vorrei con voi fare solo 3 piccole considerazioni in attesa delle vostre domande. Quisiera ahora solamente exponer 3 consideraciones en espera de sus preguntas. La prima considerazione riguarda appunto l'esperienza, una delle esperienze fondamentali che fa questo nostro Dicastero Vaticano della Cultura nei confronti di quasi tutto il mondo ormai. La primera es sobre la experiencia fundamental de nuestro dicasterio, sobre el pontificio de nuestro dicasterio, que hace respecto de la pregunta que se hace ya en casi todo el mundo. Si tratta di questo Atrio de los Gentiles, che è un'esperienza ormai già avanzata di dialogo tra credenti e non credenti. Precisamente sobre el Atrio de los Gentiles, que es acerca de esta cuestión del diálogo, una experiencia muy avanzada sobre esta cuestión del diálogo entre creyentes y no creyentes. Ha avuto già presenze in moltissime città europee. Ha tenido ya presencia en muchísimas ciudades europeas. E anche in luoghi nei quali la
l'ambiente, l'atmosfera era fortemente secolarizzata. Incluso en lugares en donde la atmósfera del ambiente estaba fuertemente secularizado. Faccio due esempi, l'esempio di Parigi, Paris con la Sorbonne, l'UNESCO, l'Académie de France e i giovani in una manifestazione musicale e intellettuale nella piazza di Notre Dame. Pongo dos ejemplos. El primero es París, obviamente, ¿no? Con la Sorbona, la UNESCO y las manifestaciones de los jóvenes en Notre Dame con una manifestazione musicale mientras estábamos en Notre Dame. Il secondo esempio è Stoccolma, Svezia, con la presenza di un'altra testimonianza di fede, quella luterana, e soprattutto con una presenza significativa di un mondo molto laicizzato, secolarizzato, come quello della Svezia. In questo caso noi abbiamo celebrato questo cortile dei gentili nell'Accademia delle Scienze, cioè l'Accademia del Premio Nobel. Sí, aquí la segunda se trata de la experiencia de Estocolmo en Suecia, en donde se trata de otro mundo de fe, que es el mundo luterano. Y bueno, aquí se trata de otra experiencia, ¿no? Muy interesante porque nosotros realizamos la experiencia del Atrio de los Gentiles en un mundo muy laicizado, muy laico, y se realizó en la Accademia delle Scienze di Suecia. Siamo stati anche in ambienti che vengono da un'esperienza quasi di ateismo di Stato, come nel caso di Tirana o di stati che non avevano una possibilità di religiosità esplicita come Bucarest o Praga. Estuvimos también en lugares donde se daban cuestiones, ambientes de ateísmo de Estado, como es el caso del primo. ¿Cuál es? El primo Tirana, sí, en Tirana, Albania. En Tirana, en Albania, y después también el caso de Bucarest, en donde también se daban cuestiones, y en Praga, en donde se dava también una cuestión, digamos, de profesión de ateísmo de Estado, ¿no? Ecco, per dire l'aspetto significativo di questi incontri è che si tratta di temi che sono particolarmente importanti se letti sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista della cultura laica. Y esto subraya precisamente los aspectos significativos de esos encuentros, que se vuelven significativos tanto desde el punto de vista de lo religioso como desde el punto de vista de la cultura laica. Pensiamo per esempio vita, morte, oltre vita. Pensamos, por ejemplo, vida, muerte, más allá de la vida. Legalità, violenza. Sì, legalità, violenza. Poi l'etica, la verità, il male, la sofferenza, l'amore, eccetera. Sì, la etica, il sufrimiento, la muerte, il sufrimiento, l'amore. L'economia e la politica, dal punto di vista anche etico. Economia, politica, también desde il punto di vista etico, ¿no? E anche quasi sempre nell'interno di questi incontri c'è la domanda, come oggi, sulla trascendenza. Y al interior de estos diálogos siempre se encuentra subyaciendo la pregunta, como en el día de hoy, sobre la trascendencia. E devo dire che nella maggior parte dei casi i non credenti chiedono molto a noi di essere precisi, accurati e qualificati nel presentare il tema della trascendenza, che interessa molto anche il mondo non credente. Y hay que decir que en casi todos estos encuentros los no creyentes nos demandan, nos preguntan mucho, nos demandan precisión, cuidado respecto de la presentación, sobre todo de la pregunta por la trascendencia, y esto proviene del mundo no creyente y que nos lo piden a los que son creyentes. Anche i giovani, per esempio, si iscrivono di più, dato che gli eventi sono molteplici durante il Cortile dei Gentili, non come qui, si hanno tanti eventi diversi, i giovani per esempio si iscrivono prima di tutto e soprattutto ai luoghi dove si parla di spiritualità. Y los jóvenes se inscriben porque hay diferentes encuentros, no es como aquí son múltiples encuentros al interior de estos Atrios de los Gentiles, y los jóvenes se inscriben sobre todo en encuentros en donde se habla de espiritualidad. Il secondo tema che interessa di più è la scienza. El segundo tema que interesa mayormente es el de la ciencia. Eccetera. Poi si potrebbe a lungo parlare, voglio solo, e concludo il mio discorso, il primo punto, è molto interessante l'esperienza che stiamo facendo del cortile de los niños, dei bambini.
Muy interesante también, concluyo diciendo que es muy interesante también la experiencia del atrio de los niños. Di genitori credenti e non credenti. Con padres, padres de familia, creyentes y no creyentes. La prima esperienza, che potrebbe essere interessante anche per il Messico, è stata a Palermo, dove abbiamo trattato della legalità, quindi della lotta alla mafia, alla criminalità organizzata, al narcotraffico, alla corruzione, e i bambini sono stati estremamente creativi, credenti e non credenti. La primera experiencia fue en Palermo y podría ser muy importante, significativa también para México, que fue respecto de esta cuestión aplicada al problema de la mafia, el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, y hay que decir que los niños fueron extremadamente sensibles a este tipo de problemáticas con los padres en el ámbito de creyentes y no creyentes. Più brevi saranno le due altre considerazioni. La seconda è quella che riguarda il rapporto con l'arte. Más breves serán las otras dos consideraciones. Una de ellas es la que se refiere a la relación con el arte. In un ambiente come questo è significativo ricordare che, e lo si vede anche nelle opere esposte, che per secoli arte e fede sono state sorelle. Sí, en este ambiente es muy significativo recordar que, y se ve con las obras expuestas, arte y fe fueron durante mucho tiempo hermanas. Ora però si è consumato un divorzio, una separazione. Sin embargo, ahora se ha consumado un divorcio y una separación entre ellas. L'arte contemporanea va per suo conto senza più immagini, simboli, personaggi, temi religiosi. El arte contemporáneo va por su lado ya sin ningún tipo de relación, personajes, símbolos religiosos. E dall'altra parte la Chiesa tante volte nell'interno dei suoi templi, delle sue chiese, ha dell'arte scadente o semplicemente brutta. Y por su lado, la iglesia también al interior de sus templos tiene o arte decadente o simplemente fea, horrible. Sí, claro. Un poeta italiano diceva che spesse volte i fedeli si trovano oggi nell'interno di garage sacrali dove è parcheggiato Dio e i fedeli davanti a lui. Eso decía un poeta italiano contemporáneo, decía que simplemente los templos representan una especie de garage, ¿no? Donde se encuentran los fieles por un lado y donde se encuentra estacionado Dios por un lado. Sí, está parqueado, ¿no? Está estacionado Dios y los fieles en el otro lado, ¿no? En un garage. Quindi l'importante è ristabilire questo dialogo con un'arte che ha nuove forme anche espressive. Por lo tanto, es importante establecer este diálogo también con el arte que debe tener nuevas formas expresivas. Abbiamo fatto tanti eventi al riguardo col pontificato di Benedetto XVI e ora ci sarà alla fine mese un grande evento importante a Venezia, adesso può dire. Muy bien. Se realizaron varios eventos significativos a este respecto durante el pontificado de Benedicto XVI y ahora, a final del mes, en Venecia se va a realizar un evento. Per la prima volta la Santa Sede avrà un padiglione con artisti di tutto il mondo che dimostreranno questo legame possibile ancora tra arte e fede durante la grande Biennale d'arte di Venezia. Por primera vez la Santa Sede tendrá un pabellón para artistas de todo el mundo en la famosa Bienal de Venecia. E per puro caso, non per intenzione, il padiglione della Santa Sede è accanto al padiglione dell'Argentina. No. Se entendió, ¿no? Y por pura casualidad, sin ninguna intención, está junto al pabellón de la Argentina. Terza e ultima considerazione riguarda un tema che tocca anche questa mattina, l'incontro di questa mattina. Il tema dell'educazione è evidentemente un tema di formazione generale. Otro tema que justamente toca el tema que vamos a abordar en esta mañana es el de la educación y que aborda un tema de la formación general. Questa formazione generale evidentemente è fatta attorno in tanti colori, cioè in tante forme espressive che sono quelle della vita di una persona. Tal formación se realiza alrededor de toda una gama de colores que giran alrededor de la manifestazione espressiva delle persone. È per questo che allora ci stiamo interessando di tanti temi. Ve li elenco e concludo. Por ello nos interesamos de muchos temas que a continuación les enlisto y concluyo. La scienza, prima di tutto e soprattutto, secondo il linguaggio. Ciencia, ante
ante todo, y después lenguaje. Il linguaggio nella sua forma, nelle forme nuove, espressive, che costituiscono ormai una nuova figura di persona, il linguaggio informatico, il linguaggio virtuale. Sí, la ciencia en primer lugar, después el lenguaje también informático, el lenguaje virtual. Le culture giovanili, che sono un'espressione nuova. Culturas juveniles, que se trata de una nueva expresión. Ci stiamo interessando per esempio della musica dei giovani. Nos interesamos de la música de los jóvenes. Io raccontavo ieri a Puebla che mi sono messo anch'io ad ascoltare, con grande fatica devo dire, essendo io di formazione classica per la musica, i CD di Amy Winehouse. Sí, contaba yo ayer en Puebla que me puse yo también a escuchar con bastante dificultad, debo decirlo, porque soy de formación clásica, los CDs de Amy Winehouse. Che però sono significativi per capire il mondo dei giovani. Pero que son significativos para poder comprender y entender el mundo de los jóvenes. Soprattutto anche abbiamo fatto un evento interno al nostro dicastero, con cardinali, vescovi, eccetera, e ho fatto ascoltare loro un concerto rock. Y realicé un evento al interior de mi dicasterio, del Pontificio Consejo de la Cultura, y les hice escuchar a los cardenales un concierto de rock. Poi c'è il tema dello sport, del tempo libero, del corpo. El tema del deporte, del cuerpo, del tiempo libre. Il tema dell'interculturalità. El tema de la interculturalidad. Cioè le diverse culture nel loro rapporto. El tema de las distintas culturas en su relación. Il tema dell'economia. El de la economía. Il tema della mistica, anche la letteratura spirituale, mistica. El tema de la mística, de la literatura espiritual. E così via. Quindi sono molti i temi che tocchiamo proprio perché l'educazione è la totalità dell'essere umano. Y así sucesivamente, porque justamente la educación constituye la totalidad del ser humano. Grazie per la vostra attenzione. Gracias. Su eminencia, el señor cardenal nos ha abierto un abanico muy amplio de temas del Consejo Pontificio para la Cultura. Vamos a abrir un espacio muy breve, porque ya estamos en tiempo, de 2 preguntas. Adelante nuestro compañero de F. Bravo. Sono tranquillo. Mi pregunta, cardenal Ravasi, sería la siguiente. Usted está en América Latina, está hablando de cultura, pero entiendo. Sì, capito. Está hablando de cultura, pero entiendo que hay una visión o hay una intención de mirar no solo México, sino toda la región, ¿no? Mi pregunta sería, usted como cardenal católico encargado de cuestiones de cultura, ¿cuál cree que es el gran reto del catolicismo hoy en el papado del Papa Francisco, que es un papa latinoamericano, circunstancialmente, pero en una es quizá un matiz que le da una connotación nueva a lo que puede pasar en los próximos años en la región? Y segundo, habló del tema del narcotráfico, que es una preocupación cotidiana en México para creyentes y no creyentes. Mi pregunta sería, ¿cómo puede la cultura ayudar a regenerar a una sociedad herida, ¿no? Este es un país donde ha habido muchos muertos en los últimos años, y de alguna manera algunos actores, sobre todo los que están del lado de las víctimas, hablan de que la sociedad tiene que ser reconstruida y la cultura tiene un papel. Usted a lo mejor nos puede decir algo de eso. Le sue 2 domande sono, soprattutto la seconda, molto impegnativa e molto importante, direi. Con la prima direi che io tra l'altro sono venuto e ho intenzione di venire ulteriormente in America Latina per una ragione quantitativa, prima di tutto. Sí, se trata de 2 preguntas muy importantes. La primera especialmente muy importante. Yo he venido aquí a América Latina Per una ragione por una razón muy cuantitativa. Perché il cattolicesimo ha nell'America Latina il 42% della sua realtà. Sí, porque el catolicismo en América Latina tiene un 42% de su realidad. E inoltre, dal punto di vista qualitativo, è un cattolicesimo
molto vivace, creativo. La testimonianza è in Aparecida, per esempio, i documenti di Aparecida. Pero cualitativamente se trata de un catolicismo muy vivaz, muy creativo, y el testimonio se encuentra especialmente en Aparecida, en el documento de Aparecida, ¿no? E dato che io sono europeo e non parlo in Europa, invece dirò che le chiese europee, le comunità sociali, civili, anche europee, sono stanche, sono molto più affaticate. Sí, ya que yo soy europeo y no estoy hablando en Europa, puedo decir tranquilamente que en Europa las iglesias católicas están mucho más cansadas, están más fatigadas. Difatti è bastato soltanto un linguaggio coinvolgente come quello di Papa Francesco per riuscire a creare una emozione, una reazione inattesa in Europa. Sí, de hecho fue suficiente un lenguaje mucho más involucrativo, involucrante, ¿no? Como el de Papa Francisco para lograr entusiasmar más a Europa, ¿no? Más vivazmente, ¿no? Le racconterò un piccolo esempio che serve anche per i giornalisti. Finito il conclave, io amo camminare per Roma e mi riconoscono molti perché tengo un programma televisivo domenicale. Sí, una anécdota basta para ello. Terminado el conclave, bueno, yo salí, me gusta mucho caminar por Roma, me reconocen muchos porque yo tengo un programa dominical en la televisión. Ajá. Tanti mi fermavano per ringraziarmi per aver scelto noi cardinali Papa Francesco. Sí, y muchos me detenían y me agradecían muchos por haber elegido a Papa Francisco como Papa. Uno mi fermò, e mi disse: io non sono credente, vi ringrazio per aver eletto Papa Francesco, continuo a non credere in Dio, ma ho qualche dubbio sull'esistenza dello Spirito Santo. Sí. Sí, dijo, me paró, dije, mire, yo no soy creyente ni nada, pero le agradezco por haber elegido a Papa Francisco. Sigo sin creer en Dios, pero tengo ciertas dudas sobre la existencia del Espíritu Santo. Sulla seconda considerazione, ci sarebbero tante altre cose da dire evidentemente, ma fermo qui. Seconda considerazione, ecco, bisogna instillare sempre di più nelle giovani generazioni, prima di tutto nelle giovani generazioni, che la mafia, narcotraffico, criminalità organizzata non è religione, non ha, anche se usa la Santa Muerte, le forme religiose, non è religione, è anzi un elemento blasfemo, primo. Ajá. Y la segunda cuestión es muy importante imbuir en las jóvenes generaciones que las mafias, el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, etcétera, no son formas religiosas, no tienen religión, a pesar del uso de símbolos como la Santa Muerte, etcétera, etcétera, y que incluso representan elementos blasfemos, no lo son. Anche in Italia, per esempio, la mafia, la camorra, eccetera, usano il capo mafioso ha una cappella con la Bibbia, la Madonna, Padre Pio, eccetera. Sí, sí, incluso en Italia las mafias, la Camorra, Cosa Nostra, etcétera, utilizan formas, tienen capillas, tienen vírgenes, el Padre Pio, etcétera, ¿no? E questa è una degenerazione, non è religione. Secondo, la criminalità organizzata non è cultura, ma anticultura. Segundo, el crimen organizado no es cultura, sino anticultura. Perché appunto cancella tutti i grandi valori delle relazioni sociali, umane, personali. Porque borra todos los valores de las relaciones humanas, sociales, culturali. E quindi per questo è importante riuscire non soltanto, come deve fare lo Stato, a combattere con la polizia la mafia o le forme di criminalità. Sí, por eso es importante. Eso debe fare lo Stato. Es importante combatir no solamente como hace el Estado a nivel policial las formas de criminalidad, como hace el Estado. L'elemento decisivo è invece l'educazione, è la formazione di un nuovo modello umano. La educación, la formación, la formación de un nuevo modelo humano. E questo naturalmente avviene proprio nell'interno di una cultura che sia ramificata, diffusa. Y esto sucede únicamente al interior de una cultura que pueda ramificarse y difundirse, que sea difusa. Una segunda pregunta, adelante. ¿Me permite el micrófono? Si se puede identificar su medio, si es tan amable. Gracias.
Buenos días, mi nombre es María José Gutiérrez y vengo de las Obras Misionales Pontificias Episcopales de México. A mí me gustaría comentarle que en este próximo mes de noviembre, principios de diciembre, se celebra en el continente americano, específicamente en Maracaibo, Venezuela, el Congreso Americano de Misiones. Me gustaría saber cómo enfrenta la Iglesia Católica los grandes desafíos que van a ser temas específicos de este Congreso, la secularización y la pluriculturalidad. È molto, evidentemente non rispondo a questa sua domanda che meriterebbe una conferenza, anzi due, una sulla secolarizzazione e l'altra sulla interculturalità. No, dirò soltanto questo, che la secolarizzazione attuale, con tanti volti diversi, ne ha uno che è il più pericoloso. Diré simplemente que, ya dijo que no podía responder esto, ¿no? Porque eran dos conferencias, pero que la secularización posee muchos rostros, uno de los cuales... Il più importante è quello della indifferenza o della superficialità. Uno de los cuales es el de la indiferencia o de la superficialidad. Dell'amoralità. La de la amoralidad. Non dell'immoralità, è peggio l'amoralità. Sí, es peor todavía la amoralidad que la inmoralidad. No es la inmoralidad, sino la amoralidad. Es uno de los rostros, ¿no? Questa forma è una malattia anche della vera secolarità, che è anche un valore. Esta forma es una enfermedad de la verdadera secularidad o secularización, que puede ser incluso un valor. Perché è la rappresentazione della cultura anche non credente. Claro, porque es una representación de la cultura no creyente. E dall'altra parte bisogna dire anche che è difficilissimo per noi riuscire a considerare questa malattia, che è una malattia anche della religione evidentemente, è difficile interloquire, dialogare, colloquiare con questo, perché è una forma inconsistente, vuota, indifferente. Por otro lado, es dificilísimo lograr con esta enfermedad, que también es una enfermedad de la religión, hay que decirlo, dialogar, porque es una la nebbia. Es una niebla, exactamente, es una niebla. Che no. Per quanto riguarda invece il secondo tema, il tema della... qual era l'altro secondo? L'inculturalità, interculturalità. Ecco, dobbiamo affermare l'importanza del passaggio dalla pura e semplice multiculturalità, che è statica, un concetto statico, una cultura, nazione, etnia accanto all'altra. Sí, respecto de esto debemos de afirmar el paso de la multi, que es un concepto estático, simplemente no está puesto, hay una posición. Come avviene nelle grandi metropoli dove ci sono i quartieri, il quartiere New York, Little Italy, il quartiere ebraico, il Bronx, il Chinatown, che sono accanti e indipendenti, qui forse non c'è bisogno di tradurre. Como sucede en las grandes metrópolis, ¿no? Donde están todos los barrios, ¿no? Y están todos los barrios nada más ahí uno junto a otro. E invece passare all'interculturalità. Y en cambio pasar a una interculturalidad. E l'interculturalità è molto più difficile, perché vuol dire il confronto sui propri valori, sulla propria identità. Y eso es mucho más difícil, pues representa confrontarse con los propios valores y la propia identidad. E nell'interculturalità non si deve negare la propria identità. Y en la interculturalidad no se debe negar la propia identidad. Ma non bisogna affermarla in maniera fondamentalista. Claro, pero tampoco se debe afirmarla de manera fundamentalista. Negando l'altro. Sì, y negar la otra, ¿no? Perché questo è il compito, direi, del cristianesimo, prima di tutto, tra le tante religioni, perché il cristianesimo di sua natura, col principio dell'amore, è una religione di dialogo, di incontro. Y tal sería la tarea del cristianismo, entre otras religiones, porque ante todo el cristianismo es una religión del amor, justamente en este tenor, ¿no? del encuentro. Tenemos
última domanda. Hola, buenos días. Guillermo Montalvo, del suplemento Letra S de La Jornada. Preguntar un poco al cardenal acerca de la importancia, cómo lograr este punto medio, este punto de equilibrio para lograr esta educación para la nueva sociedad sin que se piense que se podría estar quebrantando la laicidad del Estado, ¿no? Tomando en cuenta que la educación en épocas recientes pues es un tema que le ha competido al Estado. Sì, sì. Anche questa non è semplice come domanda. Dirò soltanto questo. Stato e Chiesa sono tra di loro separati. Hanno le loro sfere di autonomia. Tampoco es sencillo decirlo, ¿no? Pero diré solamente esto: Estado e Iglesia están separados, tienen cada uno su esfera de autonomía. La Chiesa e la società invece sono tra di loro unite. La Iglesia y la sociedad, en cambio, están entre ellas unidas. Perché la Chiesa è fatta di persone che appartengono alla società Porque la Iglesia está hecha de personas que pertenecen a la sociedad e quindi è presente nella società con la sua identità. y por lo tanto está presente en la sociedad con su propia identidad. Lo Stato perciò deve riconoscere che nella società c'è anche una presenza religiosa nella società, perché lo Stato è nell'interno della società la presenza che ordina. Sí, el Estado reconoce convivencia. que en la sociedad hay una presencia religiosa, porque el Estado reconoce justamente el orden en la sociedad, ¿no? En síntesis. E in molti casi, come nel Messico, mi pare che la religiosità sia una componente storica e presente attuale. En algunas sociedades, como en el caso de México, me parece que la religiosidad es una Grande componente importancia. de gran importancia histórica. Storica Y actual. Grazie.